السلام عليكم ورحمة الله. بالنسبة للفيزيك شيمي دوزيام سي، بالنسبة للصفحة رقم 137 غادي ندخلو لي انسترومون optiques. Alors, exercice 12, vrai ou faux. Alors, recopie le texte suivant en remplaçant chaque numéro par ce qui convient. Alors, exercice, alors A, pour voir un objet, des rayons. Alors, A, 1, c'est des rayons. Pardon, je te bien. Alors, des rayons de lumière. Des rayons de lumière, c'est 1. Issus de l'objet doivent pénétrer dans les yeux. Alors, 2, les yeux de l'observateur. Alors, sur la rétine. Alors, 3, c'est la rétine. Se forme une image renversée. Qu'est-ce que l'image renversée? Une image. Alors, 4, c'est renversé. Une image renversée de l'objet regardé. Et c'est, je connais le cerveau. Alors, 5, c'est le cerveau. Le cerveau. Alors, exercice 13. Parmi les yeux schématisés ci-dessous, indique celui qui est. Alors, nana. L'œil. On a l'œil 1, l'œil 2 et l'œil 3. أنا كنشوفوا على أن الرؤية هنا كتكون قبل من العصب البصري. هنا قبل ici c'est مورا العصب. هنا كتكون في العصب مباشرة، يعني هذا كيشاهد، هذا كاينه لا ميوبي، وهذا عندنا لي بيرميترون. Alors A, trop convergent, c'est l'œil 3. Alors A. Alors exercice 13. A, trop convergent, c'est l'œil numéro 3. Alors B, moins convergent. كنلاحظوا على انه تيشوف مورا العصب. Alors B, c'est moins convergent. La moins convergent, c'est l'œil 1. L'œil 1. L'œil numéro 1. Alors c'est normal, c'est l'œil 2. L'œil. Alors, indique le nom du défaut de la vision dans le cas où il existe et type de lentille qui permet de corriger ce défaut. Alors, الديفو هذا l'œil اللي غادي تكوريجيه اللي هو لا ميوبي هو l'œil 3. Alors 2, l'œil numéro 3 est corrigé, ou bien est la myopie. Et la myopie. هذه هي l'œil 3. كتحط الرؤية هنايا، يعني ما كتشوفش البعد بزاف. الوغ عندنا لوي 1 اللي قلنا لوي 1 كتكون الرؤيه بعيده. الوغ سي لي بيرموتروب. الوغ لوي 1 اي بيرميتروب. هذا هو exercice numéro 13. Alors, venons à l'exercice numéro 14. Alors, sur le schéma ci-dessous, on a indexé les principaux constituants de l'œil. Alors, attribue à chaque numéro le nom correspondant de la liste suivante. Alors, 1. Alors, pour 1,
هي معروفة هي لا كونجونكتيف، هي هادي لا كونجونكتيف. الوغ دو هادي الكريستالان، دو كريستالان، هذا راه شفناه في الدرس، يعني هاد التسميات هادو شفناهم في الدرس. الوغ لو 3 هذا هو لو نير اوبتيك، هو هذا لو نير اوبتيك. الوغ لو نير اوبتيك. الوغ هنا لا ريتين 4، la rétine. Alors pour 5, cornée. Pour 5, c'est le cornée, la cornée. هذا هو l'exercice numéro 13, 12, 13 et 14. هادو هما les exercices. Alors, pour l'exercice 15, Saïd ne voit pas nettement les objets pour modéliser le défaut de ses yeux. Alors, son ophtalmologue lui dessine le schéma suivant. Alors, il lui dessine le schéma. Alors, l'image dialogue كتكون هنايا. Donc, ما تيشوفش مزيان. Quel est le nom du défaut de vision de Saïd? Alors, هذه هي l'hymétropie. L'hypermétropie. Alors, 1. Alors, le défaut de vision de Saïd et l'hypermétropie. Et l'hypermétropie. Alors, indique le type de lentille que l'ophtalmologue va prescrire à Saïd. Alors, 2 بينه غادي يعطينا واحد اللونتي اللي هي كونفيرجونت، غادي تكون غليظه من الوسط وغتكون دقيقه من الفوق. Alors, la lentille ou bien l'ophtalmologue va prescrire à Saïd une lentille convergente. Alors 3, refait le schéma en plaçant la lentille et la nouvelle position. المهم انا غادي نرسم غير واحد الرسم اللي هو خفيف. غادي نورمالمون سعيد كيشوف هكا ابري، غادي نديرو غير هكا. انا نورمالمون الرؤيه عند سعيد كتكون هنا، مي الا درنا لا لونتي كونفيرجونت غادي تكون الرؤيه هنا. الوغ فوالا مثلا هذا هو لو شيما ديالنا. هنا لوي لا هي hypermétrope وهنا hypermétrope corrigé. hypermétrope corrigé. الوغ اذا شكرا لكم على التتبع ديالكم ديال القناه، وشكرا جزيلا على الناس اللي الصراحه وقفوا معايا وواسوني، خصوصا التلاميذ ديال المجموعات الثانيه اعدادي والاولى اعدادي. بالنسبه لي معايا في الواتساب، شكرا لكم والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.